kilkiem już nie wyprzedzisz. O, ale porąbało go trzeba. Co zrobił? Mam nadzieję, że coś tam. Zgłoszono zagrożenie. O kur... Ale jaja. Heute die Kälte schön, ja, hier muss es hin. Wir reden uns heute die Kälte schön, ja, hier muss es ja machen. Ich sammle die Vorteile der Herbst. Scheiße! Autsch! Grotte in Wien. B5 Aktuell. Sport. Mit André Siems. Grotte in Wien. Wow! Alter! Scheiße! Vous l'expliquez dans votre livre avec EDF. Voilà, donc c'est le premier point, vous ne parlez pas tellement des entreprises. Et le second point, c'est que, est-ce que vous allez vous contenter de votre ville de Béziers? D'abord, première réponse. Să-mi bag pula! Ho intrat cu BMW-ul în tine grab. Koliko jeden wjeżdżany? Pula moto agora. Não tem cura. Tô gravando, mano.
Perfekt aussieht wie so eine Scheiße, ne? Oh Mann! Whoa, whoa, whoa! Oh my god! Cię przygląda i nie będzie. Wie, że to przejdzie. Tu mnie wszystka ta miała narzędzie. I nie nadejdzie dzień, Jestem on nie miałem. Du Arschkanaille! Wichser! Ey! Meine Fresse! Dat is zo slim mogelijk uit de weg gaan om die mensen te laten passeren. En toch krijg je daar binnendingen en reacties van ja, van het. Même la 25 qualité de
Čekaj, že sa dával, tyjo. Muszę tak bohatý. Ale že on je dobrý, že vole. To je kokot, ty vole. Si dělá prdel. Skręć w lewo. Przecież mieliśmy pierwszeństwo. No ja pier... Kurde. Widziałem to. Jasny. Ratte ab, ey! Alter! Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling